So, ayan, ready na. Finished product. Finished product natin, no? Ayan. ETCM. Order ni Ma'am Charlene. Ayan. 7 pieces. Ayan. At saka dalawang 50 cm. Dalawang 50 cm, guys. Ayan. PM na po sa ating Facebook page, Bongo Spurgan. Ating YouTube channel, Brian The Gifted. Ayan, subscribe lang po. Ayan. Ayan, natural color ng lahat yan. Walang pintura. Yan yung gusto ni sa mga nag-order. So, ayan, ready na. Finished product.